topic 2 وكاني كلايك فال تمرتنا بزعبا classification of computer يخون classification of computer desktop a personal computer that fits on under of the desktop مبزحتي جزء desktop computer زبال personal computer كوينو مبزحتي جزءها أب تحت الأولى كفيلو أبي صحفتات زرقة أبكال زرقة بوتا مالتيو نابنت كم زعينة قوم كل مالتي زي desktop computer تبعي لسواع مبزحتي جزء خاني أب تحت الأولى كفيلو أبي صحفتات سرح له قوم كله إذا خاني أنت يبهال VGA كابل تبعيلو كاب كمبيوتر نهنا كاب desktop ناب سكرين مال اختزام محلالف مالتي زي كم ستوري وزلهم كيبورد مالتيو مبزحتي جزء أبزت تايبس نتصحف مالتيو نهنا تايبس نهنا تصحفات كنتصحف كرنا زي كيبورد تبعي لتوع مالتيو كله زي خا مبزحتي جزء باور ويكاني بوتوم تبعيلو زي حيل إلكتريك كاب حيل إلكتريك ناب كمبيوتر بمنجد زي نهب مالتيو زي ديسكتوب كمبيوتر زبهال نزوم كومبوننتس زيوم تتقاللي laptop a personal computer that can be easy move and used to virtual of location laptop زبهال مزحتي جنا كل جزء فولتينا ويكبهال نسمعينا laptop زبهال نبستفلا لي بوتا حزنيا نقصقص نخيل بمنجد نحنا تشارج جرنا بباتريا كنت كمول نخيل نوصل نبستفلا لي بوتا مالتيو نابنت laptop كم زعينة laptop مالتيو laptop كاني كم زك خوون كله مبزحتي جزء حزنايو كنت كمول نخيل أبستفلا لي بوتا خا كنصرحوا لنا خيل مالتيو لذي لابتوب مالت انتاي مالتيو إذا خوون كله ديسكتوب كا إذا مالتيو أوكي تابلت مالت بقرطو نقص بله خوينو مبزحتي جزء ندكنا وكان هسانات كن مهارو لنا نجوزهم كاب لابتوب نقص بله قرص زرلو خوينو مبزحتي السخانة نستفعل على كنتو كمول نخيل مالتيو سيرفر مبزحتي جزء انت دا أبستفعل على بصحفتات كمبيوترات أب حدا بمنجدي IP أدرس ناتهم وكان بمنجدي أدرس وكا IP أدرس تبعي لتسوع بدومين كنترول كتجبرن تخيل مسارحية مالتيو أوكي قال أبزي انت لونا خاله classification of computer main frames بهلا لونا مبزحتي ما بسألهم من رأي أبسألي خمسة فرقكم سأنحكم مالتيو أبزت ديسكتوب لابتوب كمبيوتر لونا كال سيرفرز بهلا كثر نقولكم سأنحكم أنا أمونجو حد خوينو بزحات كمبيوترات تترنفوا مالتيو كال main frames بهلا لو main frame computer uses primarily large organization vertical application back data and processing مبزحتي جزء عبيت التكالات وكأنا عبيت كمبانيات نتوقعوا له مالتيو super computers بهالكا user very complex job researching for the forcing of weather and path مبزحتي جزء دهساسات وكأنا ناي زناب دهساسا وكأنا temperature دهساسا وكأنا كونات أير ندهسوا الكمبيوتر إذا super computer تبعه السوا كرتخ نزي مثل مالتي أوكي computer elements input any information or data that sends the computer processing and consider of input زبال مبزحتي جزء نحنا نا كمبيوتر ملأختي نصدرلهم نحنا حبريتات نصدرلهم كفالات نا كمبيوتر يوم input uses input sends computer using input device مبزحتي جزء نا كمبيوتر ملأختي نصدرلهم كم بعل كيبورد خوني خيل ماوس خوني خيل زيهم مالتيو output any information that has been processed by the sent out from the computer or other electronic device consider of output زبال كاني ككمبيوتر ملأختي نابيزر زسدولنا كفالات ناي كمبيوتر مالتيو نعمل screen printer زيهم كالوت مالتيو an example of output is anything view your computer monitor screen such as words مبزحتي جزء اب screen ملأختي ككمبيوتر لازم أنا ووردس نقبل ويكات الصحفنا الصحفات أسلزي screen حدا ناي output example مالتي input and output images مبزحتي جزء أبزمسيهم زارلو كنتايم input انتايم بوز ويكا output أمسيهم مالو input زبالو زم كفالات زيهم يمنا أبنت كاميرا بزلنا ويكا ويب كوم مالتيو keyboard بزلنا optic open pen سويكا أني touch هلا نبزي قالوا أبزخ أنت ريخمهم كأن أبنت كاميرا headrest touch screen مبزحتيهم pen drive ويكا modem زيهم كأني بخلوتيو input and output يوصدو مالتيو output زبالخا screen printer كاميرا ويكا speaker مالتيو headphone زيهم كأني output تباهلهم يقولوا basic elements نستوعل processors components
that extents of instruction from the software and hardware. Processor ዝበሃል ወይ ከዓ መስርሕ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሶፍትዌር ናብ ሃርድዌር መልእኽቲ ንምስዳድ ወይ ከዓ ፕሮሰሰር ዝገብር መስርሕ ዝፍጽም ፕሮሰሰር ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሞይኒ ስቶሬጅ ዳታ ትራቨሊንግ መብዛሕትኡ ግዜ ሚሞሪ ዝበሃል ንናህና ዳታ ወይ ከዓ ስቶር ክገብረልና ክዕቅበልና ዝኽእል እዩ። between the storage CPU ማለት CPU ክንብል ከለና central process unit ተባሂሉ ይጽዋዕ ወይ ከዓ brain of the computer ከማን ተባሂሉ ይግለጽ ማለት እዩ። motherboard a component that contacts all the components መብዛሕትኡ ግዜ motherboard ዝበሃል እቲ component ናህና ትሕዝቶ ናይ ኮምፒውተር ናህና ንኣብነት እዚ case of computer ተባሂሉ ዝግለጽ ክኸውን ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮምፒውተር ዘሎ ብምሉኦም ኤሌመንትስ ወይ ከዓ ትሕዝቶ ናይቲ ኮምፒውተር ወይ ከዓ ሒዙ ዘሎ ማለት እዩ። storage device storage and secondary storage that primarily stores data hard drive SSD disk or disk conky ማለት እዩ። መብዛሕትኦም እዚኦም storage device ዝበሃሉ ንሕና ዝተፈላለዩ ዳታ ክንሕዘሎም ንኽእል ስቶር ክገብሩና ወይ ከዓ ክዕቅቡልና ዝኽእሉ ንኣሽቱ ሚሞሪ እዮም ማለት እዩ። ካብኣቶም ከዓ hard drive ኣለና SSD ወይ ከዓ disk conky ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ flash memory ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ። ኦኬ ኮምፒውተር ኮምፖነንትስ እዚኦም ብምሉኦም ንሪኦም ዘለና ኮምፒውተር ኮምፖነንትስ ተባሂሎም ኣብ ናህና ማዘርቦርድ ንረኽቦም እዮም ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ሲስተም ፋንስ ኣለና ፓወር ሰፕላይ ማለት ኣብ ዘለና ፓወር ሰፕላይ ማዘርቦርድ ማለት ከም ዝክገልጾ ፀኒሕኩ ብምሉእ እዚ ኩሉ ኤሌመንት ናይ ኮምፒውተር ሒዙ ዘሎ እዩ። እዚ ከዓ እቲ ኬዝ ኦፍ ኮምፒውተር ወይ ከዓ ኮምፒውተር ናህና እዩ። እዚ ሞኒተር ናህና ኣሎ ኣብዚ ቪድዮ ካርድ ሃርድ ድራይቭ ኦፕቲካል ድራይቭ ራም ወይ ከዓ እቲ ናህና ራንዶም ኣክሰስ ሚሞሪ ተባሂሉ ዝግለጽ ማለት እዩ። basic elements CPU memory CPU the electronical and circuits of within a computer that carries of that instruction of the computer program by performing the basic arithmetic logical controlling and input and output መብዛሕትኡ ግዜ CPU ዝበሃል central process unit ተባሂሉ ይግለጽ ስርሑ ከዓ መብዛሕትኡ ኦፕሬት ንምግባር ወይ ከዓ ኮምፒውተርና ራና ምግባር ይሕግዝ ማለት እዩ። memory any physical device capable storing information temporarily like RAM random access memory ይባሃል። RAM ማለት እቲ random access memory or primarily the ROM read only memory device utilized integrated circuit and are used by operating system and software and hardware መብዛሕትኡ ግዜ ሚሞሪ ዝበሃል ክፋል ናይ ኮምፒውተር ናህና ዳታ ናህና ስቶር ክገብር ዝኽእል ኮይኑ እሱ ከዓ ክልተይ ዝኽፈል ራም and ሮም ተባሂሉ ይጽዋዕ። ራም ክንብል ከለና ራንዶም ኣክሰስ ሚሞሪ ተባሂሉ ይግለጽ። ሮም ከዓ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ተባሂሉ ይግለጽ። types of memory ወይ ከዓ ክፋላት ናይ ሚሞሪ ኣለዉ ናብዚ primary memory can be further classified into RAM and ROM ከምታ ዓንተ ወይ ገልጾ ዝጎናኹ ኣብዚ እውን ይግለጸልና ኣሎ ሚሞሪ ዝበሃል ኣብ ክልተ ይኽፈል ንሶም ከዓ ራም and ROM ይበሃሉ። ራም ኦ ክግለጽ ክዝርጋሕ ከለኻ random access memory ተባሂሉ ይግለጽ። this is the unit of computer system it is placed the computer where the operator system and the application program and the data currently used keep temporarily መብዛሕትኡ ግዜ ራም ወይ ከዓ ዝበሃል ወይ ከዓ ራንዶም ኣክሰስ ሚሞሪ ተባሂሉ ዝግለጽ ናህና ዳታ ናህና ኣፕሊኬሽን ናህና ሶፍትዌራት ሴት ዝኾኑሉ ክፋል ናይ ሚሞሪ እዩ። memory types ወይ ከዓ read only memory ROM ማለት እዩ። these special types of memory which can be read contents which are not lose even the computer is switch off እዚ ሚሞሪ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ብዘይካ እቲ ኣፕሊካንት ወይ ከዓ እቲ ማኑፋክቸርስ ነቲ ኮምፒውተር ዝገዝኦ ወይ ከዓ ዝሰርሖ ሰብ ናቱ ዳታ ዘቐምጠሉ ማለት እዩ። ኢቨን እታ ኮምፒውተር እንተ ስዊች ኦፍ ኮይና ወይ ከዓ ተዓፅያ ወይ ከዓ ባትሪ ወዲኣ እቶም ዘለዉ ዳታ ኤረዩዝ ወይ ከዓ ክድምሰሱ ዘይክእልሉ ክፋል ናይ ሚሞሪ እዩ። ንኣብነት ኣብዚ እንተ ከድና መብዛሕትኡ ግዜ ብምሉኦም ኣብ ተመዝጊቦም ዘለዉ ንሕና እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ክንፅሕፈሎም ኣይንኽእልን ክንቂሮም ኣይንኽእልና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣፕሊኬሽን ኣብ ሴቲንግ ከይደ ኩሎም እዚኦም ወላ ሓንቲ ኣነ ክቂሮም ኣይክእል ክውስኸሎም ኣይክእልን እዮም ብዘይካ እቲ ኣፕሊካን ነታ ኮምፒውተር ዝሰርሓ ኣነ እንታይ ዝገብር ሚኑ ኣንቢበይ ጥራሕ ክትንክፎም ዝኽእል ለዞም ኩሎም እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ጽሑፋት ኣብ ኮምፒውተር ዝመፁ ወይ ከዓ ናይ ዶኩመንታት ወይ ከዓ ሓበሬታታት ምስ ኮምፒውተርና ዝመፁ ዝቕመጡሉ ሚሞሪ ሮም ሚሞሪ ይበሃል። ሮም ማለት ከዓ ሪድ ኦንሊ ሚሞሪ ክተንብብ ጥራሕ እዩ
ዝግበአካ ወይ ከዓ ትኽእል ማለት እዩ ኦኬ storage types secondary storage the volatiles of memory having limited storage capacity secondary auxiliary memory storage other than the storage መብዛሕትኡ ግዜ እዚኦም ከዓ ብሕፅር ዝበለ ገልጸልኩም storage device ተባሂሎም ዝግበሩ ኮይኖም ንኣሽቱ ዳታታት ክንሕዘሎም ንኽእል ከም በዓል ፍላሽ DVD ዲስክ ኮንኪ ካልኦት ዝተሓሓዘ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ስእሊ እውን ትሪኦም ኣለኹም እዚኦም ከዓ ብውሑድ ቁሩብ ወይ ከዓ ዓቐን ዘለዎም ኮይኖም ክሳብ ካብ 1 ጂጋባይት ክሳብ 1000 ሜጋባይት ጂጋባይት ክንሕዘሎም ንኽእል storage device ወይ ከዓ secondary storage device ኢለ ገሊፀዮም ኣለኹ ማለት እዩ BIOS basic input and output system BIOS ዝበሃል ከዓ basic input and output system ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክዝርጋሕ ከሎ ማለት እዩ a framework that for performance of hardware initialize and during the booting process power startup and providers of return service operating system and program the BIOS is the modern PC initialize and detect the system of hardware components ምናልባት BIOS ዝበሃል ክዝርጋሕ እንተኮይኑ basic input and output system ተባሂሉ ይግለጽ እዚ ከዓ እንታይ ዝገልጽ መብዛሕትኡ ግዜ ሪስታላይዝ ወይ ከዓ ኢንስታላይዝ ክትገብር ሓንቲ ኮምፒውተር ቴስት ኣብ ሲስተም ክትገብር ከላ ወይ ከዓ ሪስታርት ክትገብር ከላ ዝንቀሳቐስ ወይ ከዓ ሓበሬታታት ዝህበና ክፋል ናይ ኮምፒውተር እዩ BIOS መብዛሕትኡ ግዜ ሓንቲ ኮምፒውተር እንተዳ ኣፕግሬድ ክንገብር ኮይና ወይ ከዓ ኢንስቶል ዊንዶው ክንገብር ተኮይና ሓበሬታታት ብመንገዲ BIOS ይህበና ማለት እዩ በዚ ሓበሬታታት ተጠቂምና ከዓ ንሕና ናብ ኮምፒውተር ዘድልዩና ነገራት ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ